اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. It's class 11th subject economics. Dear students, our today's topic is organization of data and other terms related to it, that is frequency. So dear students, let us start and understand the concept of organization of data and frequency with the help of an example. Yes, dear students, let us take an example of class 11th of our school, which is preparing for a picnic. Say they like to go this Gulnar Park or any other nearest park. Dear students, اس کنسپٹ کو گریسپ کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے سب سے بہتر یہی رہے گا کہ اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے. تو ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی کہ ہم اپنی ہی کلاس 11th کی ایگزامپل لیں گے. چلو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم پکنک پر جائیں گے. فار ایگزامپل ہم گلنار پارک جا رہے ہیں. So, if I would ask the students, that is you students, I will ask you to give your choices of fruits out of banana, apple, orange and mango. یعنی کہ اگر میں اب آپ کو بتاؤں گا چلو بچوں کل ہم پکنک پر جا رہے ہیں, سب بچے اپنی اپنی چوائس بتائیں کہ کون بچہ کیا فروٹ کھانا چاہتا ہے. مگر فروٹس ہمارے پاس 4 چوائسز ہیں, 4 چوائسز ہیں. کیلا ہے, سیب ہیں, سنترا ہے اور آم ہے. دیٹ از بنانا, ایپل, اورنج اینڈ مینگو. سپوز فار ایگزامپل I will ask one of student among you. For example, I will ask, say one among you is Iram. I will ask Iram to prepare the list of the choices of students for the fruits. If she prepared a list of all the students and wrote the choice of fruits against each name, یعنی کہ اگر اب ارم نے لسٹ پریپیئر کیا, اس نے ہر ایک بچے سے اس کی چوائس پوچھی کیونکہ کل ہم نے ایکسکرشن پکنک پر جانا ہے. تو اگر ارم نے یا کسی اور ایک بچے کو میں نے یہ کام دیا ہے کہ آپ فروٹس کی چوائس ریکارڈ کیجئے, تو فار ایگزامپل ارم نے اب چوائس ریکارڈ کی اپنی نوٹ بک پر, اس نے یہ چوائس بچوں کی ریکارڈ کی. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے ظفر کی کیا چوائس ہے, یہ بنانا کھانا چاہتا ہے. فاطمہ دوسری بچی ہے, دوسری اسٹوڈنٹ ہے ہماری, یہ ایپل کھانا چاہتی ہے. اسی طرح عامر مینگو کھانا چاہتا ہے, اقبال اورنج کھانا چاہتا ہے, یاسر ایپل کھانا چاہتا ہے, پریتی بنانا کھانا چاہتی ہیں, باسط اورنج کھانا چاہتی. اسی طرح سارے فار ایگزامپل دیر آر 20 اسٹوڈنٹس, 20 بچوں کی چوائس یہاں پر دی گئی ہے اور فاطمہ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اس طرح. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, if the teacher now asks, یعنی کہ اگر میں اب فاطمہ کو پوچھوں گا یا جس کا نام میں نے لیا ارم کو پوچھوں گا, جس کو میں نے یہ کام سپرد کیا ہے کہ آپ بچوں کی چوائس ریکارڈ کیجئے. اگر میں اب ارم کو پوچھوں گا بیٹا بتاؤ how many number of bananas we require and how many number of mangoes we require and how many oranges we require and how many mangoes we require.
So to know the number of apples, mangoes, oranges separately, she has to repeat the same process for each of these fruits. तो ये जानने के लिए कितने ऑरेंज चाहिए हमें, कितने मैंगोज चाहिए, कितने एप्पल्स चाहिए, उसको ये प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ेगी. क्योंकि उसको अब एक एक करके देखना है. यहाँ पर फिर से यहाँ झांकना है इसमें, इस लिस्ट में एक एक करके देखना है, फिर गिनना है. मैं बनाना इतने आते हैं, ये इतने आते हैं. सो अगर मैं आपको बताऊंगा जो इस तरह हमने लिस्ट प्रिपेयर किया है, क्या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम आसानी और जल्दी से ये बता सकें कि कितने मैंगो चाहिए, कितने एप्पल चाहिए और कितने बनानास चाहिए हमें. So it is a tedious and time consuming process. However, it might become more tedious if the list has, say, large number of students. यानी कि अगर ये प्रोसेस और मुश्किल बन जाएगी कि कितने एप्पल चाहिए, कितने बनाना चाहिए, कितने मैंगो चाहिए, कितने ऑरेंज चाहिए. अगर हमारे पास बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, मतलब 200 बच्चे होंगे, तो कितना टाइम लगेगा गिनने में. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू लिस्ट सच नंबर ऑफ दीज एंट्रीज. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे. इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से इस जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट कर सकें और आसानी से हम इसको इंटरप्रेट कर सकें, इसको समझ सकें. ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन है. डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि हाउ वी मेक द data easy to understand and easy to handle. This is the main this crux of organization of data. Dear students, now अब मैं तुम बच्चों को कहूँगा कि बेटा अब आप ऐसा करो कि आप मुझे कोई और दूसरा तरीका बताओ जिससे हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या इस डाटा को जान सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी राय दी. तो एक बच्चा ये राय लेकर आया. क्या राय? ये राय लेकर आया, सर हम इसको ऐसा करेंगे कि हम फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ चॉइस है 4 फ्रूट्स. हम इन फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, फिर हम देखेंगे, हर एक बच्चे को कहेंगे कि हम बोर्ड पर ये लिखेंगे दिस नेम ऑफ द फ्रूट्स. फिर हर एक बच्चा आएगा, अपनी अपनी चॉइस के सामने टिक मारेगा. हर एक बच्चा आएगा, अपनी अपनी चॉइस के सामने टिक मारेगा. तो जब वो टिक मारेगा तो फिर इरम आएगी और वो ये टिक्स गिनेगी. मतलब बनाना के लिए कितने टिक्स आए, ऑरेंज के लिए कितने टिक्स आए, एप्पल के लिए कितने आए, मैंगो के लिए कितने आए. सो इस तरह अगर हम इस डाटा को लिखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी टू हैंडल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. And the other term which is related to it is that is frequency. Frequency means how many number of times any particular observation occurs in the data. यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई, मतलब बनाना की चॉइस कितने बार आई. ये आई 8 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई 8. इसी तरह ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी बन गई 3, एप्पल की बन गई 5, मैंगो की बन गई 4. सो I will repeat it that what do we mean by frequency? Frequency means the number of times
any particular observation occurs in the data, یعنی کہ کوئی observation, ہماری observation تھی یہاں پر choices of these fruits. So we can say the observation for banana is 8 and the observation for this banana is 8 and orange for it is 3, apple for it is 5 and for mango it is 4. Dear students, this is organization of data. How can we organize data? Organization of data, the main purpose of the organization data is, as I ask you, the organization of data, the main purpose and the main crux of this organization data is to how can we handle data easily and less time consuming. یعنی کہ ہم کسی ڈاٹا کو کیسے لکھ سکتے ہیں ہمیں ٹائم بھی کم لگے اور جو اس کو بعد میں دیکھ کے اس کو جلدی وہ سمجھ میں بھی آ سکے. This is organization of data. Hope that you would have got the concept. If you have any query or question about the topic, you can ask me. So it was all about today's topic. Thank you. Allah Hafz Nashir.